David Licauco update. Yan rumapapa si David sa Bench Passion Week. Day 2. May picture pa sila ni Sir Ben Chan, yung may-ari ng bench. May si David. Bench. My look is pretty chill. I like the jacket. And also how Yan, picture. my pants is. Bago rumahan pa. I feel chill, confident. I also like the color combination. Yan o. Yan o, rumapa na nga si David for Bench Passion Week and Holiday 2025. Yan. David Licauco ang bansang Ginoo. Yan, isa sa mga inabangan dyan. Lumaba si David. Siyempre si David lagi nasa gitna. Ayun ang gwapo ni David oh. Ayun, lalabas na silang lahat. Yan na. Ayun na sila David. Ayun, nasa gitna si David syempre. Kasama niya dyan. Ayun sila Francine, Seth, Jameson, sa Ibarra, sa Sipiang. Ayun sila. Ayun, nasa gitna si David. Siya yung main dyan. Ayun, ako nang pinuntahan siyempre si David ni Sir Ben Chan and owner ng bench. And congrats kay David. Kaya naman pa sa Bench Passion Week and Holiday 2025 yun no. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.